Hi guys! So, sabay ko at taog baking pantry kay mamalitaw ingredients. And before that, gamit ani kini hair care. Gamit ani. And tanawa guys, nagamit ko gahapon and then look, my hair is so shiny and healthy. Tungod ani. So, naara ni sa yellow basket guys kung gusto mo. Buy one, take two. And buy one, take one. Naapod sila ana. Barato rin siya guys. So, check out na guys. Ingon na ora ni mo. Nga, humot ba dyan kayo siya kay na siya perfume. Na siya perfume daan ani dire. And then, dili siya sticky sa imong kamot kay. Mura siya water base. And then, after ni mag-apply kay, wala na. Cute kayo na imong hair. So, at pag-baking pantry, magpalit taog ingredients para sa ato ang brownies, brownies, ice cream, and yeah, that's it. So, check out this one guys. Nasa yellow basket. So, bye-bye. See you in my next one.